our family is still in the Bible study about the book of St. John in the Bible. And the title of our series is Come and See. Now, talk 3. The message and the title is Jesus burns with love for you. Can you say that with me? Jesus burns with love for me. How will you translate it into Bisaya? Huh? Mga Bisaya, mga Tagalog mo. Who will not understand Bisaya here? Isa kamot. Itaas ang kamay. Huh? Huh? At iwagay-wagay. Ako, dili, no? Usa man sa Bisaya ang Jesus burns with love for you. Ha? Nagdilaab. Nagkayo-kayo, oros-oros. Unsa pa? Unsa pa? Mo-out lagi no ang mic. Sige. Unsa pa? Nagdilaab. Unsa pa? Diri. Talutan ako na diri. Okay, rami man sila na ito background. Kamo sa man dito. Sa inyo ha? Participate mo. Linya mo dito convertin to na iko na mong lingkod. Dili sa may yung pasulti. How can you translate it? Jesus burns with love for you. Jesus. Wow, cute. Nagdilaab yung gugma. Murag panaogon ko ninyo. Huh? Can I have a mic and then let's call some people? Ang mga nastaas, excited kayo, di ko maapot ya. Jesus burns with love for you. As I said, di na naman ako bukson, kaya basta hindi mo mabalik next week. As I said, di ba, when I gave the intro, there's a message, there's a truth na pirmi good na itong makalimtan. And that is the message na itong makalimtan. We always forget, say always forget. Always forget. That Jesus burns with love for us. Kay makalimot man ta, even myself. So it's very timely na atong talk is for everyone. When I'm giving the talk, doesn't mean na okay na ko, kamuray nag-problema ani, kamuray nag-problema ani. Dili. Kitang tanan, we always forget that Jesus burns with love for us. Because, unsay akong proof. Ask me what? What? Because if we truly remember and live the truth that Jesus loves us, is burning with love for us, lahi unta atong actuation. Are you following? Mulingkod ta lahi ta mulingkod. Ano na dito? Kung mo bibo ta isa na kung makighimamatag mga tao lahi kay ta mo smile, lahi kay ta mo trabaho, lahi kay ta mo pangga sa atong mga pamilya. Are you following? Why? Because when we live the truth that Jesus is burning with love for us, then we will have received that love. Are you following? Ya, kung makadawa ta asam na padong sa uban ra gyud gihapon. Unsay connect ana bro? Now because we fail in loving others. Mao nang atong pahinumduman atong kagalingon nga lao pinangga man ay Ginoo, dili lang pinangga, gadilaab ang gugma sa Ginoo para nako. Are you following? One of the, magpadayon ta sa Bible study. Let's continue from chapters 1 and 2. Let's continue with chapter 2. Today, we are gonna talk about one of the episodes wherein makita yun nato ang grabe nga emotion, grabe nga feeling ni Lord. And that is in the episode when He and His disciples went to the temple in Jerusalem. Unsa man to? Let's read, no? Let's start from chapters 2, verse 13 and 22. Together, let's read. It was nearly time for the Jewish Passover celebration. So Jesus went to Jerusalem. Ang atong himay-himayon na verse by verse, ang meaning ng ani, annually na ay mga celebrations ang Jewish na people, the nation. Unya usa na kay kaning Passover. They are commemorating what happened during the Exodus from Egypt to the Promised Land. Are you following? No, the Lord's angel passed over the houses of the Israelites, the Hebrews, who had the blood of the spotless lamb painted or dabbed onto the entrance of their homes. Are you following? So every time, and then in their mind, kanipot siya, they will be
doing some atonement, say atonement, Atonement. para pasayloon sila. Are you following? So once a year, ra ang celebration para mapasaylo sila. Kita mo sa context? In a once a year. Kita mga Katoliko, kapila man ta pasayloon. Kapila man ta makaduol para pasayloon. Hala, once a year rapod. Naiuban once a year ra. Inig, Kwaresma ra. Pero kitang tanan, wala man wala na yung nakausara ta mo duol. Dili, di ba Katoliko? Dili man. Whenever we are ready to go back to God, we use the sacrament of reconciliation. Ako gani, I'm excited because my son ganina, ingon siya, ninaaw na ko kay mag-prepare na ko for the feast niya. Wala na islat karon because he had a fever lang 2 days na, no? So please pray for our eldest si Luca because na ang mga ubo karon may tag ubo-ubo lang niya infected lang. Are you following? Dili na unta dengue or whatever, no? So we rebuke that. But anyway, nahuwasan na siya sa iyang lagnat sa iyang hilanat. Nya pag naog na ko, nilingkod, usually kung wala pa ko munaog, ato na siya maglingkuran sa akong seat gyud sa table. So pag naog na ko, nitindog dahil siya automatic, tuyo ko sa table niya, nilingkod dayon ko. And then, ni sabak siya nako. And then he asked me, Papa, and then he shared to me, he said, Papa, I have something to tell you. So, English, kung nga, what? Ato na lang Bisaya na para madali siya nga. Ingo nga, usaman siya nga, Papa, mag-start na may catechism every Friday, this Friday. Kung parang usaman, you remember my kanang birthday wish starting from age 5, from starting age 6, 7, or 8, kaya mo 9 naman siya next month. No, for 3 years, nung tanong ni, what is your di ba kanang na birthday niya, na may birthday cake niya, naman na kandila, no? Yeah, make a wish niya. Mupilong ko noon siya niya, yung pawmon, are you following? Inana, masan mo, no? And then when we ask him, what's your birthday wish? For 3 years na, ang iyang wish is to eat the circle Jesus. Wala na nang matudloy ha? Siya nga, Papa, you know what, after that catechism daw, was that holy Eucharist? No, holy, what's the confession? No, Holy Communion? Siya, yes, Papa, Holy Communion. Kay grade 3 naman siya, mo communion na siya. Kung you know what, anak? That is na nga, what, am I gonna be a better kid, Papa, because Jesus will be inside me already? Ano? Huwag yun lang ako tudluin ito na anak. Wala ako nang giugungan ko mato. You will be wala din na ako tudluin, no? Wala na ako tudluin. So, akong point lang ba na ang bata, di ko nga, connected anak, you will also have your first confession. So, kita ang mga tao, bata pa lang, ato, ako ni babad ko, ani para makasabot sa mga modiyo. Kaya naan may point later on. Nganong maglagot ang Ginoo. Kaya once a year na sila maka-celebrate na pasayloon sila. Kita, what a gift! We have the sacraments. Ganina si Father Nilo sa first session until 10:45 naghuwas siya para may confession. Nanimba na ba tanan? Yes, ang wala pa, mamandiningog. So wala pa, after anisimba in town mo, ha? No? So inana. So my point is, ang mga Hebrews, mga Israelita, once a year sila, padayon ta. In the temple, pag adto ni Jesus, in the temple area, he saw merchants. Say merchants. Merchants. Selling cattle. Usap ng cattle. Kanaganin kung naayong lamok. Cattle. No? He saw cattle. Usap ng cattle. Dakal cattle. No? Cattle, sheep, doves for sacrifices. Why? Because again, mo man ilang practice. Are you following? Ato sa sabton ilang practice para pasayloon sila naa sila i-offer na animal. Na imbis sila mo ipatyon, kita ipatyon, ang animal mo ipatyon as offering. Are you following? Ha? So muna ilang context. Unya dapat, listen to this, the cattle, the sheep/goat, and the doves have to be perfect in every way. Kaysa gitudlo ni Moses
Maora na ang paraan, ang paagi nga ang kung perfect gani, walay buling. Walay buling ang animal, ang animal, walay buling, mora na siya ang pwede nga duwaton sa as sacrifice para sa templo, para mapasaylo sila. Are you following? So ina walay buling, Walay. ina perfect, Perfect. ina walay apan. Walay apan. Ang sana ang legs sa kuan dapat walay hiwi. Kay kuan na dili pwede, no? Dapat kung puti kani ang imong sheep, dapat walay brown. Bisag usa na siya ka wool diha ka fleece na brown di pwede. Dili denied, okay? So he also saw dealers, say dealers, Dealers. at tables exchanging foreign money. Halang anong naaman? Temple na anong naamay kanang coin changer, money changers. Di ba ka, are you familiar with money changers? Yes. Kung saan yung gamitan ng money changers? Money changing ng mga stalls. Kung socialism kayo, kung mabiyahe mo. Right? Kung mabiyahe mo sa Boracay. Kung mabiyahe mo, nay, kuan yan, ba't 1,000. Di ba kung mabiyahe mo ganang sa gawas, like sa Hong Kong, when we travel, in the US, when we were not there, kay, ang kuan po, no? Kanang napod na siya exchange rate, right? Kung matungog Thailand, matungog New Zealand, no? New Zealand, matungog sa padihan no Bangladesh or kanang mga sa nadihan yung mga atuon, mga Spratly, whatever, kay naa na siya mga exchange rates, right? Pero nganong na may templo, nganong na may exchanging gift? Nganong na may ilis-ilis porta? Nganong man? Ask me why. Why? Kay mo din ha padayon before na padayon ang mo check na katong mga animals perfecto mga pari. So tanan mo for example mag-offer ka ali diri na ay mo isod kay pagkuan pagka imong gigaer di gyud siya kay kibaw man siya mapag mo imong gigaer ali para mapasaylo ko. Unya ang mo check na man entrance para makasustas sa next level, no? Mura ni ganyan next level, di ka abot dito i-check. No? So i-check yun. Ay hiwi ang iko, grabe malasa ka. Namatawa pero di. I tell you stricto. Stricto kayo ang regulations. And it should be strict. Ask me why. Why? Because mo man command ni Lord. Kay para lagi to also instill in the minds nga only perfection, a perfect sacrifice, mo lagi dawaton sa Ginoo. Are you following? So in other words, ang mga pare, to be honest lang, they were also doing regulations, regulatory nga mga buhat. Are you following? Ha? So pasudlon ana, and then another thing, aside from the animals, di ba na ato yung mga exchange sa money because dapat magusla mo of, di ba na may tax, tigna tax. Tax. Kasi tigbayan og dili tigbayan og tax diri kanang isa ang kilay na lang na. Kay basig masakpan, basig may taga BIR diri. We will help you. Na matong lista na po picture. So kung di ba kung naay tax, di mo naibayad. Inani pod ang dawaton nga kwarta sa mga pare, very specific na kind of coins or money. Ang nakaapan lang kay ang mga tao, because they were under the rule of Caesar, the Roman Empire, ang nag-circulate mostly ng mga kwarta na ay now ni Caesar gi-engrave sa ilang coins. Are you following? Yes. Unya, dili man na pwede sa templo. Ask me why? Why? Because again, thou shalt not have other gods beside me, thou shalt not have graven images of things of the heaven on earth. Are you following? So kato nga na ay gikulit dito nga naong sa emperor, dili pwede i-admit sa kuan, sa templo. So ma-stack up the board. Saan man, how can we enter? Naa dito ang mga exchange, money exchange ng mga tables. Kana imong kwarta diha, pailisi na dito. Para kanang mga kwarta na imong kuan, pwede na kang makasulod. Hala, grabe. Paminaw. Naminaw tanan? Yes.
ang namaligya, na, di ba, katong mga animals na dili pwede, dili pwede. Di ba, ang mga coins pa doon. Ang mga animals po na dili makasud kanay apan, sa buhaton. At tumos unahan na nasliyo. Na ay namaligya dito kabaw, namaligya kanding, namaligya og sheep na perfect. Pre-approved. Amo na nang gi-check. Okay na kanay mo kay ang kuwang og malhibos iko di pwede. Anangan do kompleto. White tatsa. Mao to ang dawaton palita to dito. Ang mga namaligya, ang mga nagpailis, connected sa mga kari. Naa sila'y Cut. Ay, mga tao mataan na. Nya mahimong to, manong inani pagkakurap ang mga kore, halahag bayra. Even Jesus was confronted by corruption. Right? Padayon na. Then going over to the people who sold doves, he told them, get these things out of here. Get these out of here. Stop turning my father's house into a marketplace. Halang marketplace daw. Nganong ang mga, di ba, wala man gimension ang doves. Cattle, sheep, gimension di ay. Doves. Pero ang ikatulungan nung namagay doves. Ask me why. Why? Because ang katong, simple lang yun, naamagay dili maka-afford. Sa kanding, sa baka, o sa carnero. Ang ilarang ma-afford na mapati. Dove. Muna, palit pa tao sa dito. Nga ang mga dove, di ba, barat para man siguro yung kada man. Di ba, pagpapala na? Naghano eh. Kasaway naman, palit! Ano? Di ba, mag-competition pa na sila kasi bayo kayo ng competition. Ano? Barat para man sila ng kanang ko, ano pati. Pero, times 15 kung palito din mo sa dove sellers. Nana po ikat. Unsang may, di ba? In other words, when Jesus saw these things, are you following? Yes. When Jesus saw these things happening, animals, na cut, na corruption, ang mga dili ka-afford, kasi may dili ka-afford, ang mga pobre. Are you following? Ang mga pobre di ka-afford, times 15 pag yun. Kung ang dove tag 100, hala, times 15, 1.5. Asa ang gana? Pobre na gani, kinisod-lisod pag yun sa templo. So when Jesus saw all these things, remember this, our theology will teach us, Jesus has complete control over His body. Because He's true God and true man. Are you following, right? Yes. But He had to decide to show the behavior of anger. And He was actually also angry because nakita niya and he wanted to defend the poor who could no longer experience God's mercy in that sacred place. Why? Because ginisod-lisod kay mahal kayo. Dako kung tingog kay problema sa ko. Relate. Are you following? Yes. So Jesus had righteous anger. If you remember our previous talk, na anger is, when it is a righteous anger, okay na kayo maglakot ka. Why? Because kung maglakot ka, you will be able to do some things that you will not be able to do if dili angry. Makakonfront ka tao, kung di ka, lakot ka, wala. So ang nanukbag ni mo, boom, lakot ka, wala. If maglakot ka, gisumbag ka, sumbag ko na. Hisog ka, ano man? Mukha na lang ko, pero ano man? Ano nanukbag man ka na ko? Di ba? Bisag di ka mo baos, which is di ka mo baos, pero ni-confront ka. Nga nung nisumbag man, ano ino mo kong gikulata? Are you following? If di ka maglakot, okay na ko, dili, wala. Ang tao, dili mo makonfront niya. Basta gini-confront na to, na ay kausaban na hitabo. Are you following?
So when you're angry for the right reasons, righteous anger, then anger is actually very good. Kung giabuso na ka, kung giilad ka, hala ka lagot, oy! Giilad ka niyong okay, hindi na pwede. Tulo mo ka buwag, ay, may gani, dili upat. Ano? Tayo na. Lain mga nakarelate, no? So what we're saying is just like Jesus, we ought to get angry sa mga things na makapalagot sa Ginoo and breaks the heart of God and breaks the lives of others. Are you following? So muna ako, di lang kayo ako ipakita, di lang kayo post, pero to be honest, sa atong katilingban ron, I will not blame it on the government or everything, but having things as they are, sa atong sitwasyon karon, makalagot yun. Makalagot yun. Pero I have to also, yes, we can feel the feelings, but our faith should dictate our actions. Are you following? Hala, si Jesus action bro, galakot siya. Hiya lang itong tulimbang tong mga table ito ra kan mo ilis-ilis mo yan sa tumbang niya ya kato mga dapat hawa mo dali takawas na tara mga katos ito ko natin tayo bawa na dali kanong yan lang disrupt again na ay rason before consulting sa rason Saint Thomas Aquinas no the angelic doctor says he who is not angry when there is just cause for anger is immoral. Can you read that with me? He who is not angry when there is a just cause for anger is immoral. Bro, anong naglagot maging si Lord, bro, sa mga pobre? Before tamo padayon og sa rason, mauni ang di ba? Yung someday pagtanaw ni Lord, kung may positioning sa mga tao ini celebrate nga Passover ngadto sa temple. Kaya kita mga Pinoy man ta, di man ta pista dito sa buhong Tagilaran. Okay naman, kaong sa gasanon sila na sa may protocol. Temple, in a temple. Temple. Mauni siya ang naong sa temple, ang murag layout sa temple. Kana siyang gi-zoom in lang ni nato siya. Pero if we zoom out, the next slide, mauna siya, ang katong temple is just is a part of the bigger compound of the temple, the plan of the temple. Ang kanang gawas, kanang dako of space, gitawag na siya court of the Gentiles. Ang mga non-Jews dili makasulod dito sa area for the Jews. Are you following? Simple ra na ay segregation. Gets? So kaning court of the Gentiles, mao na ni ang meaning. Ang marketplace nga nakita ni Lord, ang katong na ay mga exchange rate, na ay mga baligyaay, na ay mga sinisito lang panang-tanan, ito mga kayo dito, pamaligya, palito na lisod kayo mga publika, naanangat ko sa court of the Gentiles. Ang meaning ana, hala, court of the Gentiles, kinsa man dahil nasa court of the Gentiles? Ang mga Gentiles. Meaning, people, the officers, the priests and the officers of the temple were making it hard for two people to enter God's sacred place. Ang mga pobre o ang mga hintil, ang mga Gentiles. And if you remember, Jesus will not be calling just the Jews, He will also be calling the Gentiles. Pasalamat na big deal din ang Lord because dili ka mga Hudiyo. The fact na naglago si Lord, na mga Gentiles, di lagi makasugat to pa ng marketplace, it represents all of us who are non-Jews. Again, it shows us that Jesus is burning with love for us. Madili gani mga Hudiyo. Jesus was angry because their corruption robbed the Gentiles the opportunity to grow closer to God. Put yourself into the shoes of people na Gentiles. Outcast pagani sila. They are low-class citizens. And then, dili pagin sila makasulod. Kaya I'm sure nanay nagsangyaw dito nga, ato siguan si Yahweh, ang ako di, kisa na si Yahweh niya, di maka-Jew pa, so pag sunin mo, di pa siya makasulod na naman. Maglisod kag sulod na naman, naman na ito ang mga material things.
Instead nga ang temple will be a place for people to be solemn, to focus on God, to think of things of God. Maproblema na nung sila sa bayan. Maproblema na nung sila sa usap. Perfect ni or di? Perfect ni or di? Usap man ni? Sakto niya akong gidalan or di? Are you following? So for us, because the Lord says through Saint Paul that we are also the temple of the Holy Spirit. The question is, when God looks into your heart, will He find a temple or a marketplace? Puno na ba kayo na imong kasing-kasing o mga butang sa kalibutan? Mubyan ang itong gospel today. No? Ang mga dato, magliso daw og suod sa gingharian sa Ginoo. Tinuod ba? Huh? Huh? So, kung, ay, di lang tama dato. Pobre na lang tama, no? Kung ang imong kadato, wala nimong gamita para sa glorification ni Lord, imong gigamit for your own self, then ikay maglisod og sulod. But if you are, imong heart is aligned sa will ni Lord, bisan na kay kaptangan. Kaya to be honest, di ba, katong the Good Samaritan, kung di pa to siya dato, di siya makatabang. Amen? So ang imong kadato, gamita na. So, bisag dato ka, hopefully, in-check ni Lord sa imong heart, walay material things diha. Ang iyang makita ra, ang iyang presensya. Ask the person beside you, are you a temple or a marketplace? Are you a temple or a marketplace? Pangutan ba? Di lang mo tingog. Igo kayo, no? Ako, parihan na kayo, igo kayo ko no? So, Jesus comes to rid His temple of our false idols. And if you notice in the story, kay si Jesus naghimo siya og latigo. Whip. Latigo. Mura ka ng para sa kanang panghapak ba? Nya mura yang giga. Sana ka? Hawa lagi na diri, man. Ikaw naman. Hawa lagot lagi kay siya. Pero nagunit siya o whip, whip. Whip. Padayon ta, ni-react ang mga pare. React jud kay sila. Ano na, react tayo no? But the Jewish leaders demanded, what are you doing? If God gave you authority to do this, show us a miracle a miracle sign to prove it. Meaning, kinsa nung kaparan mo buhat ani? Amen? Kinsa may nagsagot mo? Nito ba si Jesus? Alright. Siya all right. Jesus replied, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Hala? Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Yung nga, what? Sana all! Ako na lang wala na sa scripture. No? They exclaimed why they said, it has taken 46 years to build this temple and you can rebuild it in 3 days? But of course, no, nahibaw man nato nga si Lord, duha man ang meaning ko sa temple. Ang una, ang physical temple nga mo'y ginuna sa mga pare, but si Jesus was talking about the temple of His very own body. Nga later, mamatay siya, He will give up His life for all of us, and then His body will die, and on the 3rd day, He will rise again. Amen? So, unsa man God, no, when Jesus turned on the tables, ang meaning nga niya kay, nasa deeper meaning nga na meaning, dili na ang temple, ang way lang para pasayloon ka. Now it's Jesus. Unya katong mga pare, naga sila kickback ato. Munang di sila ganahan mausap ang sistema, nga naman, naaman sila yung mga madawat. Are you following? Kung muingos lang nga, sige Jesus, ikaw na among templo. Wala na. Wala na cash. Wala Gcash. So Jesus was pointing them to the ultimate proof of His identity, His death and resurrection. And only God can do that. Amen? So of course, wala sila nakasabot. Ana. But John was saying di ba, pagdanong lang, anong gibuhat man to ni Jesus? Anong gibuhat man to niya?
But si John, ni-explain that, can we show that scripture nga ni-explain si John na before wala sa believe. Kaya sila mo, di ba, he was with his disciples, anong isa na ni Lord, anong naghasi na siya rin, no? Wasa sila kasabot. But si John, niingon siya, nga sila pod mismo wasa nakasabot. But only when they saw Jesus' death on the cross. No? Kato siya nga scripture. After he was raised from the dead, his disciples remembered he had said this, and they believed both the scriptures and what Jesus had said. Even si John, when he witnessed that many years ago, more than pila ka years ago, wa sad siya kasabot ato. Only when he witnessed at the foot of the cross na matay ilang Ginoo si Jesus, kato siya nakasabot, mao ni ang temple na iyang gipasabot. Pag banhaw pagod after 3 days samot. So Jesus equals the new temple, equals the new sacrifice. Naka-follow na ta sa atong Bible study? Yes. So next time you read this part of scripture in John na nanghasi si Lord, na siya'y latigo, I hope makasabot ng mga, naglago siya because imbis makaduol ang mga tao dayon sa Ginoo, lisod na nun kayo mo duol tungod sa mga gipangbuhat sa corruption and everything. Are you following? Labi na ikaw pobre ka, ikaw you feel na outcast ka, I don't know usa ka nga outcast imong na feel, you are welcome in the church of the Lord. Anytime you can come, anytime you can go to Him and ask for forgiveness, and He will always embrace you. Why? Because He's burning with love for you. He doesn't just love you, He burns with love for us. Amen? Amen. Okay, before we end, ato ning itahi sa atong time karon, sa atong time diri karon usa-usa nato. Unsa may connect ani? Unsa may relevance ana nga story, bro? Jesus got angry, and then we know that Jesus is burning with love for me. Ngano man? Ask me why. Why? Because again, you are a temple of God. If ganina, kuyawan mang mga tao, makuyawan man ta balik. Ask me why. Kibaw, ask me why. Why? Are you still there? Are you awake? Yes. Okay. Please respond when I ask. Para kibaw mong naapa mo, kay dili, manguli na ta. Okay? Ay, magkabala ka mo, human na kita. Mao ni. Ako yun yung ihatod. Anong ihatod? Kay magkumuundaw na ako karondayan mo, ragwa. Hindi gawasin yung ano ganito. Pwede na ko ihatod? Kung ihatod ha? Unsay relevance sa itong life ron? Again, we are the temple of the Holy Spirit. But we know for a fact, katong question kanina, are you a temple? Are you a private place? We are all at fault. Because most of us here, if not all, it has become a marketplace. Yang anong lisod man, anong kuyawan man taas ni why? Why? Because you know nga ang sin sa pag-cleanse ni Lord sa temple, unsa iyang gigunitan? Unsa iyang gigunitan? Nothing. Para mahawal to dito? Latigo. Ganahan mo latigon? Katawa-katawa lang ta. Pero deep inside us, we fear the justice of God. Muna nga, we try as much as possible to be comfortable with our sinfulness. Kaya kibaw ta nga, when we decide to go back to God, latigo. Are you listening? Are you listening? Yes. Pero nakalimutan, gagunit siya latigo. Later on in John chapter 8, we will see somebody like us, makasasala kaayo, gidala sa mga pari, gibutan sa tubangan ni Lord, kay para tagaan, hatulan siya,
husgahan siya, unsay gibuhat ni Lord? Nagdalo ko siya latigo? Unsay ang gibuhat? Unsay ang gibuhat? Are you familiar with this story? The adulterous woman in chapter 8, John, the same book of John. Unsay ang gibuhat? Pag, Lord, sakpan Lord! Sakpan na ito, di ba yung batuhon man na? Unsay ang gibuhat? Temple mas ito Ginoo ang babae. Iyang gibuhat? Kuha siya. Wala siya ni kuha. Ang babae kahilak, building, regretful kayo. Right? Saks pa din ako masakpan ka, kuya. Hindi na lagi ko. Di ba? If you put yourself in the adulterous woman, maybe before siya masakpan, okay ra. Ano ang tanong? Before ta masakpan, okay ra. If masakpan ka rin, hindi na lagi ko. Right? So she was crying there. Unsa gibuhat ni Lord? Wa siya mukuha og latigo. He did not use anything. Instead, he used his hand. Knelt down on the ground and with his hands wrote something. A lot of scholars are saying what he wrote there was forgiveness. What's my point here? What's my point? A good father uses a rod to punish. Kung love na gani, sisters and brothers, kamot mismo ang gamiton. Kamot. Ang punishment, dili kamot ang gamiton. Are you following? If you're being punished by God, please know He's using something. His hand, wala na ni kunit ni mo diha. Because His hands are always made for loving. That's why today, as we end this talk, He's showing His hands to you, to all of us, with the marks of the nails, inviting all of us to come back to Him. And with His help, only by His grace and His help, can we clean the marketplace inside of us. Amen? Let's all stand.